Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan 4,25 hingga 4,50%. Gubernur Bank Sentral atau Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa suku bunga saat ini berada pada tingkat yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian yang terus berlanjut terkait tarif dan inflasi sehingga meredam ekspektasi akan pemangkasan suku bunga pada bulan September. FOMC memberikan suara 9-2 untuk mempertahankan suku bunga acuan Federal Funds dalam kisaran 4,25% hingga 4,5%, seperti yang mereka lakukan dalam setiap pertemuan di tahun ini. Gubernur Christopher Waller dan juga Michelle Bowman menentang keputusan tersebut dan memilih untuk pemangkasan sebesar 1/4 pound atau 1/4 poin maksud kami. Kontrak berjangka suku bunga menunjukkan kemungkinan yang hampir seimbang untuk penurunan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan September turun dari sekitar 60%. Sebelumnya pada hari yang sama, Treasuries memperpanjang kerugiannya, dolar melonjak ke level tertinggi sejak Mei dan indeks S&P 500 turun. Dalam pernyataan usai pertemuan, para pejabat menurunkan pandangan mereka terhadap ekonomi Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa indikator terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi melambat pada paruh pertama di tahun ini. Powell mengatakan bahwa pelambatan tersebut sebagian besar mencerminkan perlambatan belanja konsumen. Powell juga mengakui adanya resiko terhadap lapangan kerja. For the benefit of the American people. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5% and to continue reducing the size of our balance sheet. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Higher tariffs have begun to show through more clearly to prices of some goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen. Keputusan komite untuk kembali mempertahankan suku bunga menentang tekanan kuat dari Presiden Donald Trump yang mendesak agar suku bunga dipangkas. Sesaat sebelum keputusan diumumkan, Trump memprediksi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan September dan kembali mengkritik Bank Sentral karena tidak bertindak lebih cepat. I hear they're going to do it in September, not today. For what reason? Nobody knows. But Europe, as you know, cut their rates 11 times in the last short period of time. But the good news is we're doing better than anybody anywhere in the world. Nobody's doing anything even close to us, even with the higher rates. The higher rates do affect housing, though, because people can't go out and get a loan or refinance their house. And it would be nice to have them be able to do that. That would be just another check of a box. That would be very important. Yeah, please. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.